नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन देविनी माने देविनी जम्मा देविनी आपण माने केमती अछंती मु तो भले अछि आशा करछि ठाकुर मंदिर आपण माने भले थिबे भगवान समस्तंकर मंगल करंतु आसन जिबा आज रे नव ब्लॉग को आज रे नव ब्लॉग रे हम जिबा देखिबा वर्तमान होछि हमर जिबा टिके बड़ टांगी रे जो माने वार्षिक सत्संग अधिवेशन हैला से बड़ टांगी वार्षिक सत्संग अधिवेशन रे देखिबा श्रद्धा मानस भाईकर केते सुंदर जाजन आपन केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट कर जनइबे और डेरी करवानी आसन जा देखा बड़टांगी सत्संग केन्द्र में केमती मान जो साधारण सभा श्रद्धा मानस भाई केते सुंदर जाजन आसन गतिर्भक्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ विधाता सद्गुरु स्तम नमस्तुते। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आतल पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे आजिर एही पवित्र संध्य सत्संग हरिवास रे उपस्थित वरेण्य ऋत्विक देवता वरेण्य गुरु भ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सजन मंडली छोट छोट पिला मानक उद्देश्य रे मोर श्रद्धा प्रीति जयगुरु निवेदन करे आजिर एही विशेष आसर बड़ टांगीर अनेक इष्ट प्राण गुरु भाई एवं माँ माने परम व्याकुलतार सहित प्रिय परमंकर एही उत्सव आयोजन करिसेंती। मु से समस्त भाई एवं माँ मानक पाखरे चिर ऋणी जे जीवन रे परम पिता को प्रतिष्ठा करिवार ए जे अभिनव प्रयास परम पिता से समस्त भाई एवं माँ माने तथा एठारे उपस्थित समस्त भाई एवं माँ मानकर जीवन को इष्टमय निरोगमय करि तोलंतु प्रत्येक जीवन वृद्धिर पथरे आहुरी आगे चलंतु एहा ही प्रार्थना। जादन पर्वर प्रथम आरंभ परम श्रद्धेय रवि भाई जीवन अनुभूति तत्परे परे मोर परम श्रद्धेय गौरीशंकर भाई जीवन में श्री श्री ठाकुर को नहीं चलिले मनीष जीवन रे जे कौन कौन सब घटना घटे किभली भाव ता जीवन आमूलचूल परिवर्तन हुए ता विषय तोली धरुले तेबे प्रकृत आजिर समस्यार बा आजिर समाज नग्न चित्र आमे माने देखा पाऊ ठाकुरंकर गोटे सुंदर भजन मु आरंभ करी आज संसार बा परिवार जो चित्र आमे माने देखा पाऊ गृह कंदल मदिरा पानरे बीती गला दिन राति सर्वनाशर सदर दुआरे रखी संतान संतति अर्थ को करिलु जीवन सर्वस्व मणिषे मोड़िलु मुह एकुल छाड़िलु सेकुल छाड़िलु केमिति बंचिबु कुह। आज प्रकृत में मनीष भूली जाइछि जे किभली भाव रे निज जीवन को उपभोग करने को हुए। से दिन विवेकानंद तांकर भाषण रे ई कथा रखिथिले जे आज विज्ञान एभली उन्नति लाभ करिछि जहाँ मनीष को पक्षी भली आकाश रे उड़ाई पारुछि जहाँ मनीष को माछ भली अतल समुद्र रे पहरई पारुछि किंतु एई मनीष भूली जाइछि जे किभली भाव रे इन जीवनटा को उपभोग करने को हुए। आउ तार जदि कार्य कारण देखा जाऊ बा जदि बुझा जाऊ ताले उत्तर मिले जीवन रे एई इष्टमुखी आदर्शमुखी जीवन चलनीर अभाव। श्री श्री ठाकुर कहते आज समाजर नग्न चित्र प्रत्येकटी लोक को देखिले जना पड़े आज किभली भाव रे नीतिहीन चारित्रिक दुर्बलता बिना परिश्रम रे अवैध आहरण आज मनीषर चरित्र को से बाउंस पोक भलिया खाई गलानी लोक गुड़ाक निउछेणा हो गले जीवनर प्रकृत स्वाद भूली गले। ठाकुरंकर गोटे सुंदर कथा मन पड़े ये जे रवि भाई कहते जे प्रदीपर कथा ठाकुरंकर से भजन भितर गोटे कथा मन पड़े ठाकुर से लेखा जे सुप्त तोदेर हियार माझे गुप्त आगुन अनिर्बाद धक 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 लक 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 জ্বলছে যে দাহি কার
তোর এই হৃদয় ভিতরে গোটে দীপ প্রজ্বলন হচ্ছে, সে প্রত্যেকটি পুরুষ, সে প্রত্যেকটি মা, সে প্রত্যেকটি সন্তান ভিতরে এই দীপটি প্রজ্বলিত ହେଉଛି সেই পরম পিতাଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି। କିନ୍ତୁ এই ଦୀପଟି লিভি লিভি যায়, সরি সরি যায় যদি আমি তাଙ୍କ সহিত যুক্ত ন হও। সুপ্ত তোদের হিয়ার মাঝে গুপ্ত আগুন অনির্বাণ, ধক 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 লক 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 জ্বলছে তেজে দাহিকার। জাগিয়ে তোল, মাতিয়ে তোল, খেপিয়ে তোল ইচ্ছা পারার, নাচিয়ে তোল তাণ্ডবেতে কিসের ভয়, কাহার ভয়, অমৃতেরই পুত্র তোরা করতে পারিস বিশ্ব জয়। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର কথা যে সংসারে জন্ম গ্রহণ করি দুঃখ দৈন্যরে বিব্রত হই মଣିଷ ভুলি যায় যে সে পরম পিতাଙ୍କର সন্তাନ। ইচ্ছা করিলে ହିଁ এ সমস্ত দুঃখରୁ সে নিবৃত্তি পাইপারে। কিন্তু বড় বিচিত্র আଜି ଆମେମାନେ ତାହା ଚାହୁଁନା। ଯାହା ମୋର ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅବିନାଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏ ରକମର ହେଇ ଉଠିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ଯେ ମଣିଷ ଯେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କହେ ତୁମ ପଥରେ ଚାଲିବିନି, ବିଧି ବି କହେ ମୁରୁକି ହସି ଚାଲିଲି ମୁହିଁ ରହିବିନି। ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜରେ ବା ଏଇ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସେ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ ନେଇ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ এই যে সমস্যা দেখা যায় এ সমস্যার কারণ এই পাঁচটি ঘটনা ভিতরে নিহিত। ঠাকুর কহিলে ডেথ, ডিজিজ, ইগনোরান্স, ডিসইন্টিগ্রেশন আউ পভর্টি। আজি মଣିষর জীবনকু একদম গ্রাস্য করে বসিছি। আজি মৃত্যু প্রত্যেকটি লোক পাখে এক ভয়ের প্রশ্নবাচী সৃষ্টি করেছি। কিন্তু মଣିষ মরিবাকু চাহে না। আজি লোক যেতে নিচ চরিত্রর হও না কাহিঁকি তাকে যদি বঞ্চিবার সেই আশা দেখাই দিয়া যায় তাহলে সে নিশ্চিত ভাবে বঞ্চিবাকু চাহিব, কারণ সে তাঙ্কর সন্তান। ঠাকুরঙ্কর কথা অমৃতর সন্তান তুহি, অমৃত হি তোর জীবন ধারা, মরণ খোঁজি মরণ ভজি কিম পাই হেউ সর্বহরা। সেদিন ঠাকুর বসছেন, ঠাকুরଙ୍କୁ যেতবে প্রশ্ন করা যাই ঠাকুর কৌଛନ୍ତି আই ওয়ান্ট দ ডেথ অফ ডেথ, মু মৃত্যুর মৃত্যু চাহে। আমি মানে কীর্তনের গাও যে অন্ধকারকু অন্ধ করি আলোক তুমি দেইছ ভরি, মরণ আজি যাইছি মরি তুমরি নাম মননে। প্রকৃতরে জীবনে তাঙ্কু ধরি চালিলে মଣିষ যে কিভাবে ভাবে সে অকাল মৃত্যুকে কাটি দেই পারে তার গোটিয়ে ঘটনা মু আপন মানক আগে তোলি ধরিবি। সেদিন শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর একনিষ্ঠ ভক্ত ভূষণ ভাই যিয়েকি ঠাকুরঙ্কর আশ্রমে রুহନ୍ତି, ঠাকুর যেতবে তাঙ্কু দর্শন প্রণাম করিয়াকু আসନ୍ତି ঠাকুর তাঙ্কু কুহନ୍ତି ভূষণ দা এই যে আশ্রমে এক নূতন গৃহর নির্মাণ হয়েছি তার সেই যে ফ্লোর গুড়িক ধোইবাকু পড়িব আউ তুমে সেই কার্যের নিয়োজিত হুও। হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মু তুমকু নিবৃত্ত করিবার কথা ন কহিছি সে পর্যন্ত তুমি সে ঘরকু ধোই চালিব। এই ঘটনাটি হচ্ছে গ্রীষ্ম কালর। সেতবেলে দেওঘরে খুব জলর অভাব, অনেক কিছু বাট যাওয়া পড়ে কূয়রু জল আনি ঘরকু ধোইবা পাই। যেহেতু পরম পিতাঙ্কর নির্দেশ, ইষ্ট গুরুঙ্কর নির্দেশ, তেণু ভূষণ দা তাকে মথারে বহন করি ঠাকুরঙ্কর ইষ্ট কর্মরে লাগি যাଆନ୍ତି। কূয়রু পানি কাঢ়ନ୍ତି আউ অনেক মাইল চালি চালি আসি ঘর ধুয়ନ୍ତି। ঘরে থরে ধোয়া হয়ে যায়, দুইবার ধোয়া হয়ে যায়, তিনবার ধোয়া হয়ে যায়। এবে ভূষণ দা চিন্তা করନ୍ତି আউ ঘর ধোইবার প্রয়োজন নাহি। ঠাকুর পাখক আসନ୍ତି, ঠাকুর খুব ভাল ভাবে ঘরটি ধোইদেলি। ঠাকুর বিরক্ত হନ୍ତି, মু তুমকু বারণ করেছিলি না, তুমি মু ন কহিলা পর্যন্ত আসিব নাহি। না ঠাকুর ঘর তো ভাল ভাবে ধোই সারিলেনি। না যে পর্যন্ত মু তুমকু মনা করি নাহি সে পর্যন্ত তুমি ঘর ধোইব। আউ কিছু ন কহি ঠাকুরঙ্কর সেই নির্দেশকু মথারে বহন করি ভূষণ দা চালি যাଆନ୍ତି আউ ঘর ধোইবা কর্মরে লাগি যাଆନ୍ତି। এই ঘর ধোইবা ধৌ 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 সকাল হয়ে যাই, দ্বিপর যাই সঞ্জ আসে। ভূষণ দা ভাবନ୍ତି বোধ হুয়ে ঠাকুর তো মଣିষ কাঙ্গাଳ ଥିଲେ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ କଟୁଥିଲା, ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଠାକୁର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ କଥା। ଏ କଥା ଭାବି
ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ଆସେ ରାତିରେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଘରର ପହଡ଼ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ଭୂଷଣ ଦା, କାରଣ ଆମେମାନେ ବେଶୀ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁ। ସେଇ ଭୂଷଣ ଦା ସେଦିନ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନ ଡାକିଲେ ତୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଅଭିମାନ ଭରା ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ମନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଖାଇବାର ସେଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶୋଇବା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବିଛଣା ପଡ଼ିଛି, ମଶାରୀ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମଶାରୀଟିକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ମଶାରୀଟି ଟେକି ଦେବା କ୍ଷଣି ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ଏକ ବିରାଟ କଳା ସର୍ପ ସେଇ ବିଛଣାରେ ଆଗରୁ ଶୋଇଥିଲା। ଇଏ ଯେମିତି ମଶାରୀଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସାପଟି ବିଛଣା କଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଭୂଷଣ ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼େ, ରାତିର ନିଦ ହଜିଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦିନ ଭରର କ୍ଳାନ୍ତ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ କଟିଯାଏ। କେମିତି ରାତି ପାହିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଏଇ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଠାକୁର କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ସାପ ବିଛଣାରେ ଆସି ଶୋଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ତୋଳେ। ସକାଳ ହୁଏ, ଭୂଷଣ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ରାତିର କଥା। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ତୋ ଜାତକଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ଦେଖା ହୁଏ, ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହନ୍ତି ଏହା ତ ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ, ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଲୋକର ଜାତକ କହୁଛି ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବ। ଭୂଷଣ ଦାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲେ ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେଇ ଅଶେଷ ଦୟାକୁ, ଯେ ମୋର ମାଲିକ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନର ଏଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାଟିଦେଲେ। ସେଦିନ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ଦାଦା ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନା ଠାକୁର ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ କିଛି କର୍ମ ବାକି ରହିଛି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଠାକୁର କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା ଆଜି ନଗଲେ କ'ଣ ନ ହୁଏ। ନା ଠାକୁର ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଛି। ଏହା କହି ଠାକୁରଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ହଁ, ଏଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ତ ସଦାବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲେ, ନିଜର ଗଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟାକୁ। ସେଦିନ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କାନରେ ତାର ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି ଆରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ସେ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଠାକୁର ମୋତେ କହୁଥିଲେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଲେ କି। ଏ କଥା ଭାବି ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାବେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥା ଆରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ। ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁଠି ମୋର ଦୟାଳ ଠାକୁର। ଏ ଖୋଜାଖୋଜି ଭିତରେ ଟ୍ରେନଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବାକି ରହିଗଲା। ଏଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, କାରଣ ୟା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଯାଇ ଟ୍ରେନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର କେଇ କ୍ଷଣ ପରେ ସୂଚନା ଆସେ ଯେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନଟି ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ସେଇ ଟ୍ରେନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହାତ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ବସି ରହିଥିବା ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାଳ ଠାକୁର, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୟାଳ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଏ କଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେ ଆପଣ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଟାକୁ ମନା କଲେ, ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହଉ ବା
ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଆଳରେ ହଉ ସିଏ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତେ? ସେଦିନ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଟିକେ ରେଡ଼ିଓଟା ଲଗେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓଟି ଲଗାଯାଉଛି, ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ରେଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ କରି କିଛି ସମୟ ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଏପାକ ସେପାକ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ତତେ ପରା ରେଡ଼ିଓ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଟ୍ୟୁନିଂ କରୁଛି। ନା ରେ ଟ୍ୟୁନିଂ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଟ୍ୟୁନିଂ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ରେଡ଼ିଓଟା ବାଜିବନି। ଠାକୁର କହିଲେ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ମୋର ଡାକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଇଁ ନଥିଲା, ମୋର ଡାକ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସେଦିନ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟି ଶୁଣିପାରିଲା, କାରଣ ସେଇ ଲୋକଟି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ୟାର ଟିକେ ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥଟା ଟିକେ ଦେଖ ତ। ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମିସ୍ ଫର୍ ଏ ଟ୍ୟୁନ୍। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁନ୍ରୁ ମିସ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ମିସଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ବାତିଲ କରେ, ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ବାତିଲ କରେ, ଯମ ବାଘ ତା ପଛେ ଧାଆନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ବେକ ମୋଡ଼ି ତା ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ତ ଥିଲା ଡେଥର କଥା। ଏଇ ଡେଥ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାସ କରି ବସିବ। ଆମେମାନେ ଯାହା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ବାକି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଏଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ନ ଦେଖୁଛେ। ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିସାରିଲାଣି ଏଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଡାକ୍ତର ଶଶିଭୂଷଣ ମିତ୍ରଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆରେ ଅନୁକୂଳ, ତୋର ସବୁ କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଲୁ, এইটা কিন্তু ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନା। କାରଣ ଦବାର ଭାବ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନବାର ଭାବ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅ ନା କିଛି, ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାର, ନେବାରେ ବଢ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି, ଦେବାରେ ହୁଏ ପ୍ରୀତି ଗାଢ଼। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ହିଁ ତାକୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ରକ୍ଷା କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣରେ ହାତ କଲମରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହ, ତାହେଲେ ଭୟ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କିଛି ରଖ ନାହିଁ। ସତ୍ କର୍ମ ଆଉ ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ରୁହ। ସତ୍ କର୍ମ ତୁମର ସହାୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗ ସତ୍ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହିଁ କରିବ। ନେଚର ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅବିନାଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୋଳ ବା ତାଙ୍କର ଚଳନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏହା ସ୍ଥିରୀକୃତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଜୀବନ ଯଦି ଯାଏରେ ତୋର, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସିନା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଏହି ନିଶାଣକୁ ଭୁଲି ସିନା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଡିଜିଜ୍। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ସିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଠାକୁର ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଅନୁକୂଳ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ, ରାତି ହେଇଯାଏ, ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଘରେ ମା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁ, ତାହେଲେ ତୋର ଜୀବନଟା ବା ତୋର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଉଠିବ। ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେ ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଯାଏ,
ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ସେଇ ସାଧନ କଥା କହିଦେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସେ ଦେଖେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ରୋଗରେ ଜର୍ଜରିତ, ପୁଣି ସେଇ ରୋଗରେ ଜର୍ଜରିତ। ତେଣୁ ସେଦିନ କାରଣମୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, এই ରୋଗରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ এই ରୋଗର ମୂଳ କାରଣକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ এই ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ମନ। ଠାକୁର କହିଲେ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିଥା ରୋଗର ଆଧାର ହୁଏ, এইটাକୁ ତୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ କରିବୁ ବ୍ୟାଧିକୁ ଜୟ। କହିଲେ ସେ ମନଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। এই ମନଟାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ এই ରୋଗରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଲକ୍ଷ କରୁଛେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ଆଜି ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ କ୍ଲିନିକ ପରେ କ୍ଲିନିକ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ମାସିକ ସଉଦାର ଆମାଉଣ୍ଟ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନ କିଣିବାର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବା ଲୋକ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଭିତରେ ରୋଗ ଆଜି ରାଜୁତି କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ এই ରୋଗକୁ ଚାହିଁଲେ ଚୁଟକିରେ ହିଁ ଦୂର କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର এই ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ଜୀବନୀ, এই ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶରଣାପନ୍ନ କରିବା। ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ପାଇବ এই ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି। ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସେ ডিসইন্টিগ্রেশন, ডেথ। আমি আলোচনা কলে সময় খুব সংক্ষিপ্ত, বিরাট বিষয় ঠাকুরঙ্কর, তাকে মু ভাষার ব্যক্ত করিপারিবি নাহি। ডেথ পরে ডিজিজ গলা, পরবর্তী আমি আলোচনা করছে ডিসইন্টিগ্রেশন। আজ প্রকৃতরে শ্রী শ্রী ঠাকুর যেতবে সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী বঙ্গলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্ক সান্নিধ্যে আসନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଝାମ୍ପ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦାସଦା, ଏଇ ଯେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, এই স্বাধীনতাକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ, ଦରକାର ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ମଣିଷ। ଯଦି ସେଇ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଆପଣ এই ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই କଥାକୁ ଯଦିଓ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦେଶର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଲିବର୍ଟି ମିନ୍ସ କୋଅପରେସନ୍, ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେବଲ୍ ରନ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କୋଅପରେସନ୍ ନାହିଁ। ଆରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ, ମା ଝିଅ ଭିତରେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କାହାର କାହା ସହିତ କୋଅପରେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଟିକେ କରିକି ବଡ଼ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକରେ এই କଥାଟି ଆସିଥିଲା, খুব সুন্দর কথাটি মতো লাগিଥିଲା যে बाल सफेद होने में जिंदगी गुजर जाती है, बाल सफेद होने में जिंदगी गुजर जाती है, पर काले तो आधे घंटे में ही होती है। खुशियां बटोरते बटोरते जिंदगी निकल गई, पर खुश ना हो सके। खुशियां बटोरते बटोरते जिंदगी निकल गई, पर खुश ना हो सके। एक दिन पता चला खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांटते थे। खुशी सही माने थिले जो माने खुशी को बांटू थिले। এই যে রবি ভাই, এই শঙ্কর ভাই, এই ভাগবত ভাই, এই যে তনু মন ধন দেই এই যে সৎসঙ্গর আয়োজন করিছন্তি, এই সৎসঙ্গ হি তাଙ୍କୁ খুশি দউছি। এই শীত রাতিরে যোটি সে চাইলে নিজ জীবন को उपभोग करि पारि थांते,
निजर समस्त किसी को घटई ये प्रिय परमंकर ये उत्सव करुछंती एई उत्सव ही तांको खुशी दउची काहेकि ना या भितरे सी अनेकों जीवन रे से खुशीर संभार को भरी दउछंती। श्री श्री ठाकुरंकर कथा अपरर आश्वस्ति रे निजर प्रशस्ति मु जेते अपर को आश्वस्त करी मोर जीवन सेते प्रस्फुटित हो उठिबो। सही कथा जे खुशियां बटोरते बटोरते जिंदगी निकल गई पर खुश ना हो सके। एक दिन पता चला खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांटते थे। दौलत की भूख ऐसी लगी दौलत कमाने निकल गए। जब दौलत हाथ में आया तो रिश्ते हाथ से निकल गए। दौलत लेकर जब घर को निकला तो बेटे और बेटी घर से दौलत कमाने निकल गए। जेतले पैसा ठुड़ करी घर को आसिली से देखिली जे जो पिला मुझे पैसा सब ठुड़ करी से पिला माने बर्तमान घर धन कमाई बाहरी गले। आचार्य देव श्री श्री ठाकुर गोटे सुंदर कथा कहले इट डज नॉट मैटर हाउ मच बैंक बैलेंस you have maintained in your account. It does not matter how much bank balance you have maintained in your account. The matter is how much people love you. केतोटी मनीष तुमको भल पाती यहीटा ही प्राधान्य करे। से दिन 4 जन बा 4 ରୁ 5 जन गुरु भाई से माने गुरु भाई नुहे से युवक थे 4 ରୁ 5 जन युवक श्री श्री ठाकुर पाखक आसती आउ आसिकी ठाकुरंकर ये जो कॉन्सेप्ट ये जे स्वाधीनतार कथा ठाकुर जहाँ कहते ये कथा ताकर टिके भल लगे ना। तेणु से ठाकुरंकर ये कॉन्सेप्ट को अग्राह्य करी से चिंता करती जे स्वाधीनतार झांप देवाई। ठाकुर ताको प्रश्न करती कहले ये स्वाधीनता तुम्हें झांप देवाई चाहूच ये स्वाधीनतार कार्यकारण कौन बा जो पराधीनता यार कार्यकारण कौन। से माने कहती यही पराधीनतार कार्यकारण होची आम मानकर एकतार अभाव। श्री श्री ठाकुर कहती ताले एकतार अभाव कहीं एकतार कहीं नहीं ना एकतार अभाव ये आज मनीष गंडी स्वार्थ संपन्न हो जाइए। निजर स्वार्थटा आज समूह स्वार्थ आगे बड़ हो उठी तेणु निज स्वार्थ को नहीं व्यस्त। ठाकुर पुणी प्रश्न करती ताले निज स्वार्थटा कहीं बड़ हो ना आज लोक पाखे से जातीय चरित्र नहीं तार क्यारेक्टर स्ट्रंग है ना। ठाकुर कहते तार क्यारेक्टर कहीं स्ट्रंग है से माने नीरव रहती। ठाकुर कहते ये क्यारेक्टर स्ट्रंगटा एमिति है जाएनी। ये क्यारेक्टर स्ट्रंग करिया हेले सुसंतान जन्म दबा को हुए छोट बेलू ताकू इष्ट अनुगत करी तोलिबा को हुए। जी घरे बापा माँ को प्रणाम करनी सी देश जातिर कथा कौन चिंता करिवो। जी घरे बापांकर बापा जी जेजेमा जहाँ को सी प्रणाम करनी सी देश जाति कूल ऐतिह्यर कथा कौन चिंता करिवो। से दिन श्री श्री ठाकुर कहते केते सुंदर कथा कला। ठाकुर कहते कहले बंगला दाई बंगला पाई बिहार व्यस्त बिहार को नहीं ओडिशा व्यस्त ओडिशा रे शुभ आसीबो केउ पथ देई। बंगला दाई बंगला पाई बिहार व्यस्त बिहार को नहीं ओडिशा व्यस्त ओडिशा रे शुभ आसीबो केउ पथ देई। आज आमे माने तो निजर व्यक्तिगत जीवन को नहीं एते व्यस्त आज समूह स्वार्थ कथा किए चिंता करुची किए बा बुझुची। आज प्रकृत रे जदि जीवन में श्री श्री ठाकुर न आसते ताहले हुए तो ये जो डिसइंटीग्रेशन बा इंटीग्रेशन कथा ठाकुर कहले ताहा है न था। ठाकुरंकर सही कथा जे हिंसार आगुनेते जल छेजे आज आमादेर सोनार देश मानुषेर मने देखी हये गेছে आज प्रेम प्रीति भालोबासा शेष। आज भल पाइबा नहीं भल पाइबा मरी जाइछि तार कार्य कारण आम जीवन में से जीवंत भल स्वरूप बा जीवंत आदर्श बोली कहीं नहांती जहाँ को देखी मो जीवन को मु तांको छंदायित करिथांती तांको रंगरे रंगायित करिथांती जहाँ को नहीं मो जीवन को मु भल पाई थांती आउ पड़ा पड़ोसी को भल पाई थांती। ठाकुर ही कहले अरे पड़ा पड़ोसी निपात जीवे पड़ा पड़ोसी निपात जीवे भाविचु बंचिबु तू सुख बुंजी जा छुटी जा ताहांको बंचा से माने जे तोर बंचिबार पुंजी।
तो समय तो अतिक्रांत हो आसुची तो ठाकुरंकर कथा आहुरी अनेक रही जाइछि तेबे परिशेष रे वो पुणी थरे से बड़ टांगीर से इष्ट प्राण गुरु भाई एवं माँ मान पाखरे चिर ऋणी आउ सर्वोपरि ए समस्त केन्द्र मान को परिचालित करुवा से माउस माँ सत्संग पाखरे आमे प्रति प्रत्येक चिर ऋणी जे कि आमको एभली एक प्लाटफर्म देइछंती जे ठाकुर को जीवन में धरी चलवा ठाकुर को जीवन में उपभोग करवा आ सर्वोपरि ए जीवन सरी जीवा पूर्व ठाकुरंकर से भावादर्श को निज जीवन में प्रतिफलित कर तोलिबा तेबे आ विशेष किछि कहिबार नाही मो पुणी थरे से परम श्रद्धेय बाइठारे उपस्थित समस्त भाई एवं माँ मानकर जीवन किभली इष्टमय हे उठू मधुमय हे उठू ठाकुरं को धरी प्रति प्रत्येक से जीवन वृद्धिर पथरे आगे चलतु यह ही प्रार्थना करे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम रक्षा जगत जननी श्री श्री वरदान की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदान की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सात संग की सात नाम की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्गा वंदे हम कृष्ण देवतम वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। आज ब्लग तो आम देखिले केमती श्रद्धेय मानस भाई केते सुंदर आयोजन जोटा कि बड़टांगी सत्संग केन्द्र में साधारण सभा आपण केमती कौन लगे निश्चय कमेंट कर जनइबे पुणी देखा गोटे नया ब्लग रोचे आपण प्रिय देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।